आयशा साहब शुक्रिया आपके वक्त का। जब समझौता हुआ या एक यादाश्त थी, एक मफाहमती यादाश्त थी, तो बज़ाहिर वाज़ेह था कि अमेरिका की शमूलियत और मर्ज़ी से हुआ है। ईरान ने पाकिस्तान, चीन और दीगर ममालिक की वजह से उसमें ताउन किया, लेकिन ये इतनी बड़ी तब्दीली उस मफाहमत के बाद आगे बढ़ने से पहले ही किस तरह से आई? अमेरिका में इस वक्त सोच क्या है? पेंटागन, वाइट हाउस के इर्द गिर्द अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो मुशीर हैं, उनकी तरफ से क्या मशवरा दिया गया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कि जिस बारे में अमेरिकी कांग्रेस तक को आगाह कर दिया गया था अमेरिकी इंतजामिया की जानिब से कि ईरान अमेरिका तनाज़ा ख़त्म हो चुका है, अब दोबारा आगाह किया गया है कि वो तनाज़ा फिर से शिद्दत इख्तियार कर रहा है। यहाँ तक पहुँचा कैसे है ये मामला? जी जुनैद, हुआ ये है कि वो जो मुफाहमत थी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसे दोनों अमेरिका और ईरान ने अपने अपने हिसाब से समझा। क्योंकि अगर आप वो एमओयू के फौरन बाद के बयानात देखें तो अमेरिका के बयान ये थे कि अब आपनाए हुर्मुज़ खुल जाएगा, उसमें आज़ादी से जहाज़ आए जाएंगे, बल्कि यहाँ तक बयान आ रहे थे कि भाई हम ईरान की मदद कर देंगे, उन्होंने जो लैंड माइन्स डाली हैं अमेरिका की मदद से वो हटा दी जाएंगी। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने इसको ऐसे देखा कि अब हम आपनाए हुर्मुज़ पे अपना कंट्रोल ज़्यादा मजबूत कर लेंगे। हमने 60 दिन की बात की है, तो इसका मतलब है कि 60 दिन के अंदर अंदर हम वो फ्रेमवर्क बना लेंगे जिससे आपनाए हुर्मुज़ के अंदर जो कुछ भी जहाज़ों का आना जाना हो वो हमारी मर्जी से हो। इस वक्त ईरान के अंदर जो हार्ड लाइनर्स हैं उनके लिए आपनाए हुर्मुज़ जो है वो ज़िंदगी और मौत का मसला बन गया है। उनको ये पता चल गया है कि ये वो लेवरेज है जिससे पूरी दुनिया उनकी बात सुनने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका को भी ये अंदाजा है कि अगर इन 60 दिनों में ईरान को अपनी मर्जी से ज़मीनी हक़ाइक़ बदलने दिए गए तो फिर आगे जाके उनसे कोई भी बात मनवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये याद रखें कि ये मुफाहमत झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ था, बात सिर्फ ये हुई थी कि भाई हम अपने झगड़े को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, मिलके बैठते हैं और बात करते हैं कि इस झगड़े को लॉन्ग टर्म कैसे रोका जाए। तो वो जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग थी वो असल में मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल गई। तो आयशा साहिबा, अब इस वक्त जब हम देखते हैं कि जब अमेरिका की जानिब से ईरान के ख़िलाफ़ जंग शुरू की गई तो उसके नुमाया चेहरों में जो शख्सियात थी, वज़ीर दिफ़ा या वज़ीर जंग पीट हेगसेथ थे, मार्को रूबियो उस वक्त बहुत ज़्यादा सामने नहीं आते रहे। बाद में उन्होंने इस हवाले से अहम बयानात दिए, उन्होंने ही कांग्रेस कमेटी को बताया कि ये तनाज़ा अब ख़त्म हो चुका है। क्या उस सेटअप में और अब जो नई एस्केलेशन शुरू हुई है, नई जारियत शुरू हुई है अमेरिका की तरफ से ईरान के ख़िलाफ़, उसमें कुछ तब्दीली है? यानी कोई नए चेहरे हैं, कोई नई तजवीज़ देने वाली शख्सियात हैं जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पर रज़ामंद करने में कामयाब हुए हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ एक बार फिर जंग शुरू करनी है? देखिए, ये एक बार फिर जंग शुरू नहीं हुई, मैं आपको यही बार बार कह रही हूँ। इस वक्त पूरी दुनिया के जो एनालिस्ट हैं वो इस जंग को नो वॉर नो पीस सिचुएशन में देख रहे हैं। ना ये खुली जंग है, ना ये खुला अमन है, ना ईरान ना अमेरिका उस एमओयू से पहले वाली सिचुएशन पे वापस जाना चाहता है। इस वक्त अमेरिका की एक बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी है जो कि हमें अमेरिकी जो नायब सदर हैं जेडी वैंस, उनके बयानात से भी सामने आती है। वो है एस्केलेट टू डी एस्केलेट, कि चूंकि ईरान ने पहले आपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले चंद जहाज़ों पर हमला करके उस इलाके में, उस आपनाए हुर्मुज़ में अपना कंट्रोल साबित करने की कोशिश की, उसके जवाब में अमेरिका ने उन पर हमला किया। अगेन बात ये थी कि आपनाए हुर्मुज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है और उसे किसे कंट्रोल करना चाहिए। जेडी वैंस ने कहा कि भाई अगर वो शिप्स पे हमला करेंगे तो हम उन पे हमला करेंगे। एस्केलेट टू डी एस्केलेट ये पॉलिसी है जिसमें अमेरिका ने ये सोचा है कि हम उन पे इतनी ज़्यादा तादाद में हमला करें, इतना बड़ा हमला करें। और अब आप देख रहे हैं, पहले रात में हमला होता था, अब दिन में भी हो रहा है। ये एक एस्केलेट टू डी एस्केलेट का एक तरीका होता है कि हम अपनी एयर सुप्रेमेसी आंखों के सामने लोगों को दिखाएं, शो हो कि उनको ये लगे कि भाई उनके लिए कॉस्ट ऑफ वॉर बहुत ज़्यादा है, जंग जारी रखना उनके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान ये समझ रहा है कि अगर उसने हार मान ली इस मौके पे तो आगे जब वो असल में मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठेगा तो उसके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो इस वक्त दोनों साइड्स वापस जंग में जाए बगैर इस मामले को, मतलब एक तरह से स्ट्रेटेजिक डेड एंड पे दोनों साइड्स पहुंच गई हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस डेड एंड से निकलें कैसे।
تو عائشہ صاحب ان حالات میں جیسے آپ نے بڑی اہم بات کہی کہ ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ، لیکن جو امریکی تھنک ٹینکس ہیں، برطانیہ یورپ میں تھنک ٹینکس ہیں، کئی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، پروفیسرز ہیں، اسکالر جیسے رابرٹ اینتھنی ہیں یونیورسٹی آف شکاگو کے، وہ یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ یہ فروری اور مارچ میں ہونے والی جو جنگ کی حالت تھی ایران امریکہ کی، اس سے مختلف بھی ہو سکتی ہے اور اس سے اس کی شدت بھی زیادہ ہو سکتی ہے. یعنی یہ آپشن زیر غور ہے امریکہ میں کہ گراؤنڈ فورسز کے بارے میں حکمت عملی پر عمل کرنے کے لیے سوچا جائے یا اس پر قدم آگے بڑھایا جائے. کیا یہ صرف ایک آپشن کی حد تک ہوگا یا اس پر عمل درآمد بھی ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، امریکی حکومت، دنیا کی کوئی بھی حکومت بھی کبھی اپنی ساری آپشنز ٹیبل پہ نہ رکھتی ہے اور نہ ہٹاتی ہے، اور اگر انہوں نے نہ بھی کرنا ہو تو وہ کبھی کھلے عام یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں کریں گے. گراؤنڈ فورسز بھیجنے کے خلاف امریکہ میں کافی ریزسٹنس ہے، مزاحمت ہے کہ گراؤنڈ فورسز نہ بھیجی جائیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم امریکی حکومت کبھی بھی یہ نہیں کہے گی کہ ہم گراؤنڈ فورسز نہیں بھیجیں گے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر ابھی ایک اسٹریٹجک ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں ایران بھی، امریکہ بھی، اور اگر اس کا کچھ آگے کچھ نہ بنا تو یہ بات کسی بھی طرف جا سکتی ہے. لیکن میں نے جتنا بھی انالیسس پڑھا ہے اس میں ایران اور امریکہ دونوں کی کوشش ہے کہ اس کو کنٹین کیا جائے. دوسری سائڈ کو، جس کو کہ انگریزی میں گیم آف چکن کہتے ہیں نا، کہ پہلے کون پلک جھپکے گا، لیکن اس کو کنٹین کیا جائے کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا. دیکھیں، جیسے ہی کھلی وار شروع ہوگی، ابھی امریکہ میں اس نئے کانفلکٹ کے باوجود پیٹرول کی قیمتیں اس طرح نہیں بڑھی. ابھی میں نے پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے چیک کیا تو $80 پر بیرل سے کم ہی تھا. امریکہ کے جو گیس کے پمپ ہیں اس پہ ابھی 4 جولائی کا ویکینڈ گزرا ہے جس میں امریکہ میں تاریخی سطحوں پہ سب سے زیادہ ٹریول کیا گیا. کوئی 1.25 کروڑ لوگ امریکہ کے ایئرپورٹس میں گزرے، جو TSA کے ریکارڈز ہمیں بتاتے ہیں. اگر ایک دم سے جنگ شروع ہو گئی تو پھر یہ تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. یہ جو اکانومی کو ایک بفر ملا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو کہ صدر ٹرمپ نہیں چاہیں گے. دوسری طرف اگر آپ ایران کو دیکھیں، ایران کی سب سے بڑی سپورٹ چائنا کی طرف سے آتی تھی. اب ہمیں یہ اندیے مل رہے ہیں کہ چائنا بھی ایران پہ زور ڈال رہا ہے کہ جنگ کے بجائے کوئی اس کا حل نکالو. اور اس کا اندازہ ہمیں اس طرح سے ہو رہا ہے کہ چائنا میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے انڈیپینڈنٹ ریفائنرز ہیں جنہیں ٹی پاٹ ریفائنرز کہتے ہیں. ٹی پاٹ یعنی چائے کی کیتلی، جو کہ سرکاری نہیں ہے، وہ سینکشنڈ آئل لے کے ریفائن کرتے تھے. ابھی لیٹلی انہوں نے ایران کا سینکشن آئل لینا کم کر دیا ہے اور انہوں نے دوسرے ممالک سے کوئی 16 سے 20 ملین بیرل وہ کروڈ آئل خریدا ہے، اور ایران کا آئل وہیں پڑا ہے اور اس کو خریدار نہیں مل رہے. یہ ایک بہت کلیئر سگنل ہے چائنا کی طرف سے ایران کو کہ بھائی ہماری اکانومی بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے، تو اس لیے اب اس قضیے کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے. یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو اس میں یو نیور نو کہ وہ جنگ ایسکلیٹ سے مزید ایسکلیٹ ہو جائے، مزید بڑھ جائے. لیکن جو کوشش ہے دونوں سائڈز کی وہ یہ کہ کسی طرح دوسرے کو مجبور کریں کہ وہ ہماری ٹرمز پہ آ کے ہم سے بات کر لے.